एवरीवन मुझे आपण मानकर राज आज मुझे जाऊे आम गाँव रचता देखी चल दिमा आम गाँव रचता देखमा। हेलो गाइस बर्तमान तक रथ पाके पहुँची गल चलो रथ देखमा। फाइनाली आम पहुँची जाइए रथ यात्रा पाखे रथ टाणा नहीं जबार था टिके समय पर टाणा जा चलो इे प्रभु आसिले नीलाचल धामर प्रभु आसिले घरे। सो भाई भाई रे
ସିନା ନାଇଁ ସେ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ রথ টাণ ভাই ডাক জয় জগন্নাথ রথ টাণ ভাই ডাক জয় জগন্নাথ শঙ্খ বাজে ঘণ্ট বাজে ভক্তির সুরে নীলাচল ধামর প্রভু আসিলে নীলাচল ধামর প্রভু আসিলে ঘরে বড় দাଣ୍ଡ ভরি ভক্তଙ୍କ মেଳା হরি ବୋଲ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପେ ସାରା ମେଳା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଭରି ଭକ୍ତଙ୍କ ମେଳା ହରି ବୋଲ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପେ ସାରା ମେଳା বলভদ্র সুভদ্রা সাথে কালিয়া সাই রথর দুড়ি ধরি আস ভাই রথর দুড়ি ধরি আস ভাই ভাই মনরে ভক্তি মুখরে দোপন জয় জগন্নাথ ধ্বনিরে কবিথ হেউ ধাম জলিরে পবিত্র হেউ ধাম বড় দাଣ୍ଡ ভরি ভক্তଙ୍କ মেଳା হরি ବୋଲ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପେ ସାରା ମେଳା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଭରି तरीका कंप्लीट चलो मिलेंगे नेक्स्ट हफ्ते चला बेसी दिखना জয় तो दोस्तों रे बेसी वीडियो चला तो साके गया पाए জগন্নাথ রথ টাণ ভাই ডাক ये दुकान में लाई दोसा खाना दोसा डे खामा गाइस फाइनली हम बहुत जल्दी बाहर होना आज ब्लॉग टा केनता लागला भल लागी जे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देबो फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग रे नेक्स्ट रोज करे पूरा माला चलो तब तक क्लिप बाय চল ধামর